Kepiwasian sralom ningaran ni Tuhan Toko Yesus Kristus. Syukur tu kokoviai dot jemaat nakadapat no vaksin dot dos kedua. Humarap dot i-vaksin di nga juma di barakat sralom diguvas itu ko om kenso do toko antad sakit penyakit dit amu avantang. Om sebelum kurang toko dot tudukan ingin magaza di toko sokoviai sralom duga minta dua tumuku om minta dua toko. O tamarahay sa surga ina panusamo da kovosihan mermakasyo ko'y gima ikaw surut sumul mozovozo o mongol likup ko dahay. Sampai varo oko'y hogot iti so ko vedino gima isamod nuit agazo. Om hihogot Tuhan ingin oko'y marajal tudukan antas dikaw biar na ikaw ko'y boros dahay supaya mulai habal kovosihan ito rongaw dahay. Iti kadapat mengonsug dahay lebih pemontupat si sralom no kebebasan iti tahak no bahagi dahay. Si sralom ningaran ni Tuhan Yesus Kristus minta doa mermakasyo ko'y. Amen. Otong besok vay imatan nito ko si Iso Korintus pasal kavalu ayat keso sampai podom tolu itulu diboros tantang persembahan do berhala. Pasahon ku ya ditiboros dau bahagi ko daging persembahan berhala elaan ditoko itoko soko vay varo ko ildo iya dino juma di dotongolun dito sumbung topot isamod monging kakat. Ong varo tulun dot kopongitung dot yosidodino varo dot ko ilo na yosidodino amupo nakaramit do ko ilo yad ko it kinginan daw. Topot ongolun imanamod do kinoringan o tutunani do kinoringan. Sapino kanangan ko it makan dot daging do persembahan do berhala elaan di toko. Aso de persembahan berhala si pemogunan om aso kinoringan vokon tanid ko ikinoringan iki kuasa. Sap ino menamanal ko varo kinoringan yad ko isit surga yadino sit pemogunan om manal varo ogumu kinoringan om ogumu do Tuhan yadino. Topot bahagi di toko isono ikinoringan inono it ama om antad daw sinono kinotimpunan sokoviay om yosido itoko napasi om beko iso kinoringan inono i Yesus Kristus it antad daw sokoviay ino varo om gima daw itoko mizaw. Topo tokon ko sokoviay ulun it varo doko ilo yadino varo ulun kakali no hongkos si sraldom dot berhala makan i daging it nakasamban no si persembahan no berhala. Sap ino iginavo dioti okugoy iginavo dioti nono dano gima ikabuatano itakanon andang amu mongovit nono harati kumari toko dot pinsomok si kinoringan itoko amu orugi nono ong amu toko makan, om amu toko do untung om kakan toko. Topot montupat no, supaya ikebebasan dino, okon ko jumadi dot batu sandungan kumalit ulun di toko gue. Gima, ong emo tetulun, ikaw dot varo ko iloo, dot makan dot mogom sid kuil lo berhala. Okon ko ka itulun di tokugoy ko si Pandino akan okeng kansang di makan do persembahan do berhala. Yad kenono itulun di tokugoy inono ito pinay itoko. It gima i Kristus minatay. Jumari dot obinasa gima iko ildaan no. Sab ikaw yadino kikasadaan ko si tog pinainu om tongolun vokon om nokoruol ko do ginavo dioti it okugoy gima ikaw kidusano si Kristus sapino itakanon kalano jumari dot patusandungan kubay tong pinaiku om yoko nga sampai pintait mo kuno makan daging vago supaya yoku amu jumari do batu sandungan kuma itong pinaiku ka. Si Iso Korintus kapalo ayat keso sampai podom tolu
Tunggu besok koviai sa tema di toko minggu biano inono montupat sid kebebasan di toko. Surat iso Korintus diti sinurat di Paulus sid pasal kavalu diti pinatarang o minananginahak dot imuhun kumado piumpugan supaya itoko o mitongolun hugot diri kalapa temenau di guvas supaya amu jumari do batu sandungan kumaulun vokon terutama sraldom do kanangan ke persembahan berhala o makan di takasambano sid persembahan do berhala. Sisralom no pemuguran di tiandang ogu mo kobatano morogizan di kobatano do riniba. Yad kuvaro tulun dot ozi dot mengimot tulun vokon, vare tulun dot amu ozi simuzoni tulun vokon, varot ozi dot menghakimi tulun vokon, varot ozi dot amu ingin dot yadino, varo ozi dot masuk campur urusan tulun vokon, vare tulun dot osibuk daukon diri, amu ingin dot magvulgavul urusan tulun vokon om ogum poko batano. Nah sisrano pembahasan di toko sebentar tadi diri kepada jal toko kanangan kokuran faza dot montupat sralom no kebebasan di toko supaya amu toko salaguna om amu jumari dot batu sandungan kuma ulun vokon. Nah ikeso ipat-ipat di toko diti netahakan toko doko ildo topot kanan sampai iko ildo di toko dino pagama dot itoko diti osumbong menginsip atulun vokon mangaratu tulun vokon om nunupo topot biar no melalui diko ildo di toko ino gunaon salam dot panangan it avantang it samod it mengingkakat siralam dot sandat toko dorini ba ikinoringan o tutunan toko dau ong itoko diti nga siralam no koposan nga varos samod amen ikoduvo sit pemuguran diti andang ogumu dot oros dot kinoringan ataupun ila vokon topot bahagi ko tungolun dikasip si kinoringan ke mozo toko dot iso no kinoringan ipinongurug diti pemugunan omi kinoringan disambaon di toko ino bentoron sralom no kerajaan do surga si sralom no kebebasan naramit di toko kalan no salaguna si sralom no sumamba po dot kinoringan vokon itoko perlu dot patatak perlu dot memisahkan diguvas di toko antara si sokove unsur-unsur penyembahan berhala. Gima sebagai dot ulun no Kristian itoko perlu dot jumadi suntuan om teladan it avantang kumai tongolun ni namu pokasip supaya yote engkan sangan ahakang om atarangi ginavo. Kalan no sabab do soal lo takanon ke inumon ino kasabab dot it hubungan di toko no minsodu ino inga itoko perlu dot manaud di kebuatan di toko supaya kadapat dot mamanang di ginavo ditulun vokon iko bebasan inaramit di toko sisraldom disamo di Kristus perlu do gunaon dot avantang iko vazao okon kosoko viay hal dot adapat toko pagama sa pinoopuro dot pengawalan diri pengawalan no guvas kali toko ino malako penting sebagai ulun Kristian itoko perlu ikoposisan di toko sisraram no kudusan sisraram do boboroson penghitungan kobatano sisraram do vaza dot penampilan om ogumu po sisraram no koposan di toko dot mesti dot imatan di toko om uogon itiokon ketujuan dot mengawal di toko topot itino di koildo ataupun identity di toko sebagai anak no kinoringan inotobus Israelom diraha dit amahal melalui di Yesus Kristus amin ikotolu kanan gima itulun vokon itoko kasabab dot kidusa om kadano sabab itoko itulun vokonnya aratu sisralam no kasadaan ulun dit bebas akan somulumul montupat sisralam no tindakan supaya itoko amu vagu jumadi dot hamba do kotuvangan Hiza itoko diti no kotorima toko Tuhan Yesus sebagai kinoringan omini nanapul di toko itoko varo gama mangasip
Om kemozo dot ito ko iti nakajadi no anggota do keluarga do kinoringan. Om manatak to ko suko betong karaatan it monobon ito ko selamat iti. Ulun ni manabanal menamod kinoringan akan lobi po menghargai barakat kostopuldan kebebasan it naramit dito ko hogot iti. Om amot to ko engin dot atawan po vagu do kuasa kutuvangan. Om ito ko nga amot to ko engin udulun vokon nga akasaw po do kuasa kutuvangan. Ulun ni menghargai di karya kesepuldan, keselamatan, pengorbanan Yesus akan berusaha dan memastikan di kondiri dau iko posizan mionong bagi kendazan di ngarando kinoringan. Om manaud Dios idopo di ulun vokon supaya surut sumul toko mozo vozo bersama-sama Sistraldom menikmati di barakat o kinoringan. Amin. Minta doa toko. O tamarahi surga makasih ko habal kobosian inorong udahay. It ada obiano dot ikaw mongonsug dahay dot montupat Sistraldom do kebebasan it naramit dahay. Supaya yokoy mulong ko eldo amo koy osumbong amo okoy dot mengindarat tulun vokon amo okoy dot menginsibat tulun vokon paratu tulun vokon. Inoy nga biarno Sistraldom ko ilo ibaro si dahay kadapat dahay do pengkakat Sistraldom disamod no. Yagyo Tuhan mulong ko ogumo dot kinoringan siti pamagunan tapi ikaw no ikinoringan dahay ikeso itpentoron Sistraldom do kerajaan surga. Om ikaw no ikinoringan itmanahak no kosopuldan si dahay. Om tuduk kayo koy no Tuhan om protizo koy no supaya yokoy amo okoy dot pasabab di kondiri dahay dot paratu tulun vokon omokon ko sabab ulun vokon yokoy taratu. Inoy nga biar no yokoy montu patokoy biar no yokoy surut sumul mozo-vozo mikitunda mikilikup dikaw supaya yokoy banal ko jumarit ang anak it na barakatan no sapuldan no sampai karamit tokoy di barakat ko higakan ketamanan antas ikaw. Sistraldom ningaran ito handa Yesus Kristus itahak dahay igubas dahay it ongkob dahay it piumpugan dahay situgvangon no likupayo koy no romito o koy no impapagayo koy no Sistraldom ni samod no. Sistraldom ningaran ito handa Yesus Kristus minta dermakasyo koy. Amen. Salam no sama dalam kopiondusan ng tansidohon ni Pastor Flianifo, kinoringan, mozovozo o mamarakat ito ko sokoviay.